اس نے او ڈی آئی میں کوئی بولنگ نہیں کی آج تک زندگی میں, T20 کے اندر اس نے کوئی بولنگ نہیں کی آج تک اپنی زندگی میں. فرسٹ کلاس میچز میں اس نے صرف 17 میچوں میں میں نے پہلے حیران ہوں کہ سلیکٹ کیسے ہو گیا. 11 اوور کیے اپنی زندگی میں اور کوئی وکٹ نہیں لی. اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے ادھر جا کے وکٹ لے لی, اور میں حیران ہوں کہ آپ نے اس کو ایز اے سکستھ بالر کھلایا, جو کہ امیزنگلی جو ہے مطلب کہ سمجھ بھی نہیں آیا مجھے. اس کے علاوہ پھر ایکسٹرا رنز ہم نے 43 ایکسٹرا رنز دیے ہیں, جس کے اندر ہم نے 21 وائڈ بولنگ کی ہیں, 2 نو بال, 24 گیندیں ادھر ہی ہو گئیں. مطلب ہے کہ 4 اوور ہم نے ان کو ویسے ہی کرا دیے. نمبر 3 عثمان کو آپ نے کھلایا. چلیں جی بہت اچھی بات ہے, آپ نے عثمان کو کھلایا. جو پرابلم ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بڑا پلیئر ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. بھائی وکٹ کیپنگ اس کو کرنے دیتے. اس سے پہلے ہم نے اعظم خان بیچارے کو دیکھا تھا کہ اس سے آپ فیلڈنگ کرا رہے تھے, آپ نے اپنی آپ یہاں پر رضوان چھوڑ دیتا. ہم نے ٹیم بنانی ہے نا, ہم نے لڑکے بنانے, ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ریزرو وکٹ کیپر ہے یا نہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, روہت شرما ایز اے کیپٹن 2003, 2022 اور 2024 کے اندر 6 نمبر پہ, 7 نمبر پہ, 9 نمبر پہ بیٹنگ کرتا رہا تاکہ دوسرے لڑکے کھیل سکے. تو ہمارا کپتان کیوں نہیں جو ہے وکٹ کیپنگ چھوڑتا, اس کو دیتا تاکہ اس بچے کا امپروومنٹ ہوتی. پاکستان کی ایک اور بار لرن ہمیں لے ہی ڈوبے گی. ہر دن ایک ہی جیسا رزلٹ, ٹیم بدل گئی, میدان بدل گیا, حالات بدل گئے, نیوزی لینڈ کی ٹیم میں کتنے لوگ بدل گئے, مگر اگر کچھ سیم رہا تو وہ پاکستان کی کارکردگی ہے, جس میں تسلسل سے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے, ہم لوگ T20 سیریز تو ہار ہی گئے تھے, مگر اچھی بیٹنگ شروع میں نظر آئی, اچھی کوشش نظر آئی, اس کے باوجود لاسٹ میں آ کے 1-0-1-1-0. مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیا یہ کوئی بائنڈری آرڈر چل رہا ہے, کوئی کمپیوٹر کی لینگویج چل رہی ہے؟ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ مطلب کوئی بھی رنز نہیں بنا پایا. ہمارے پاس کوئی ٹیل اینڈر اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی مڈل آرڈر بیٹسمین کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. مطلب سارا آوے گاوا ہمارا بگڑا ہوا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں آئی پی ایل کے اندر بہت زبردست رزلٹ ہم نے کل دیکھا, جہاں پر RCB نے ٹکر دی CSK کو. یعنی ایک طرف جہاں وراٹ کوہلی کھیل رہے تھے, دوسری طرف مہندر سنگھ دھونی کھیل رہے تھے, اور کیا زبردست اننگز کھیلی انہوں نے. اس کے باوجود جو ہے وہ وراٹ کوہلی بازی لے گئی, یعنی RCB میچ جیت گیا. انفارچونیٹلی سحری خراب ہو گئی ہماری, کیونکہ اس ٹائم پہ جیسے رنز بنتے چلے جا رہے تھے تو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے. مجھے تو ڈر تھا یہ 400 نہ چلے جائیں. لیکن یہ ہے کہ وہی بات جو بھی ہم کچھ دیر پہلے کر رہے تھے کہ ایک کیچ ڈراپ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو باری نہیں ملتی ہے, موقع نہیں ملتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آج کے میچ کو؟ آج کا میچ میرے لیے جو ہے اٹ واز تھوڑا سا یہ دیکھ کے لگا اچھا کہ ہم جن بالرز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, پرٹیکولرلی عاقف کی ہم بڑی بات کر رہے تھے, اس کو آج اس کی ODI کا ڈیبیو ہوا, اس کو کیپ ملی, اور پاکستان نے انیشیل جو برسٹ آف 10-15 اوورز تھا وہ پاکستان نے اچھے اوورز کیے. پہلا جو اٹیک تھا ہمارا, نسیم شاہ کی بالنگ میں وہ تھوڑی بائٹ نہیں تو کم از کم سوئنگ ضرور نظر آئی اور بوتھ ویز نظر آئی. ابھی اسٹارٹ آف ویری ویل, اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستان یوزلی جو ہمارا اٹیک ہے اسٹارٹنگ میں جو ہے نا ان دا فرسٹ میچ آف دا ٹور, بیکاز نسیم کے لیے فرسٹ میچ آف دا ٹور, ایز دا ٹور پروگریسز تو ان کی پرفارمنس تھوڑی سی ڈوینڈل کرتی ہے. لیکن پہلا جو تھا اس کی لیگ کٹرز بھی ہو رہے تھے, ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ دونوں ہو رہی تھی, اور اس ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کے بولرز نے جو ہے نا دے ہیڈ دا بیٹر آف آسٹریلیا, نیوزی لینڈ. ان فیکٹ عاقف نے بالنگ اچھی کی, تھوڑا پیس لگا بائٹ ہے بال میں, دونوں سائڈ پہ جا رہا تھا, بٹ ہی واز اے لٹل ویورڈ. لیکن انیشیل بٹرفلائز ایسی ہوتی ہیں. میچ کے بارے میں اگر ہم دیں تو اس کو ہم اسٹیپس میں ڈیوائڈ کریں اس میچ کو نا میرب, تو پاکستان نے وہی والی بات ہے کہ اگر ایون اف یو ڈومینیٹ ان ڈفرنٹ چنکس آف 50 اوورس, 100 میں سے 50 اوورس, میٹر وہ والے اوورس کرتے ہیں جو کہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. انیشیلی آپ نے ان کے اوپنرز کو چپ کرا کے رکھا, لیکن جیسے لیتھم آیا اور میچلز آیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ بالز کو کنزیوم کرنے کے بعد, ناؤ دس از ویئر دے آر ڈفرنٹ, کہ وہ بالز کنزیوم کرتے ہیں, گیم کو اسیس کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہاں 55 میٹر کی باؤنڈری, یہاں 60 میٹر کی ہے, اسٹریٹ آن مارنی 75 میٹرز کی, اپنا ایریا سلیکٹ کرتے ہیں, دین دے گیٹ گوئنگ. تو جب ہمارے بالرز تھوڑے سے تھکے, حارث آیا, حارث نے بہت اچھی بالنگ کی, آئی شوڈ سے حارث بولڈ ویری ویل. کاش اس کا کیچ لیتھم کا جو ہوا تھا وین ہی واز ایٹ 60 آڈ رضوان سے, تو میچ کا کمپلیکشن تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا. بٹ دین اگین محمد عباس پاکستان سے نہیں لیکن نیوزی لینڈ سے کھیلا, اور اس لڑکے نے ڈیبیو پہ فاسٹسٹ 50 لگا لی, اینڈ دین ہی از اے ایکسیپشنل لیفٹ ہینڈ بالر. تو میرے نزدیک میچ جو ہے نا اوور آل جو ہوا ہے ڈسپوائنٹنگ اگین, بٹ اٹس گڈ ٹو بی ڈسپوائنٹڈ بائی پلینگ ینگسٹرس جو تھوڑا سا آگے جا کے گرو کر سکتے ہیں, انسٹیڈ کہ آپ اپنے اولڈ ہارسز پہ انویسٹ کر کے جو ہے نا ٹیم کو مزید آپ
नीचे को लेके आता, तो आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड बट यस आई एम डिसअपॉइंटेड एट द सेम टाइम, थोड़ा बेहतर खेल सकते थे। देखिए अगर हम देखें, द गुड थिंग विच आई सी इज दैट कि अब्दुल्ला शफीक ने रन्स बनाए, फाइनली थोड़ा सा बल्ला उनका चला। yes. एक गैप के बाद आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी मिस करने के बाद आए हैं, yes. तो उनका बल्ला कम से कम चलना शुरू हुआ। ठीक है, मतलब वो बहुत स्लो खेले हैं, 49 बॉल्स के ऊपर उनके 36 रन्स हैं, जिसमें से 5 चौके भी लगाए उन्होंने, एक छक्का भी लगाया, मगर 73 का स्ट्राइक रेट था। बट इट्स ओडीआई, T20 नहीं है, इसमें आपका रहना मौजूद है, आपका स्लो खेलना भी एक्सेप्टेबल है, बट जब आप चेस पर होते हैं तो आपको थोड़ा सा इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है। नॉट सो बैड। उसके बाद उस्मान खान जिन्होंने 33 बॉल्स पर 39 रन्स बनाए, 118 का स्ट्राइक रेट था, 4 चौके 2 छक्के। उस्मान खान बड़ा अच्छा खेल गए हैं, काफी तनकीद में थे जरा कुछ दिनों से। मेरे इसके ऊपर ना एक स्टैंड से मैं आपको बताता हूँ, जो ओडीआई जो है ना, ओडीआई वो बंदा अच्छा खेल सकता है जिसकी लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम में जो है ना उसकी एप्लीकेशन टेक्निक अच्छी होती है। हाँ। मैं 50 ओवर्स के मैचेस को हमेशा ना लेता हूँ, इट्स लाइक अ हर्डल, 100 मीटर की स्प्रिंट होती है पहले 10 ओवर, फिर ये 30 ओवर है ना, दैट इज लाइक अ रैली रेस, 300 400 500 मीटर की रेस है जिसमें आपने रैली पकड़ के अगले को पकड़ाना है। उसके आखिरी 10 ओवर्स फिर इज इट्स 100 मीटर हर्डल। शुरू में स्प्रिंट और एंड में स्प्रिंट आपको चाहिए होती है, ओपनर अच्छा आपको दे और आप इनिंग्स को अच्छा फिनिश करें, जस्ट लाइक न्यूजीलैंड डिड। उस्मान खान के बारे में अगर मैं कहूँ, स्ट्राइक रेट उसका सही था, लेकिन इस मैच में हमें ओपनर से चाहिए क्या था? ओपनर से हमें चाहिए था कि जो पावर प्ले था ना उसको आप अच्छा यूटिलाइज करते। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान दोनों ने बॉडी से अवे ज्यादा खेला। Yes, it was the requirement of the time because 344 रन चेस करने हैं, you're not batting first, you're batting second. तो दोनों ने अपने पॉइंट को प्रूव करना था। I'm sure with as the tournament progresses, थोड़ा सा उनको अपनी ऑफ स्टंप का आइडिया बेहतर हो जाए तो डेफिनेटली they can add value. उस्मान को इतना अरसे से आप कैरी करा रहे हैं अपने टूरिंग साइड पे, फर्स्ट टाइम है कि उसको आपने जो है ना मौका दिया है। 13 लिस्टेड मैचेस मांडियो खेले हैं, बहुत कम लिस्टेड मैचेस खेला वो लड़का। और अब्दुल्ला शफीक, वी नो हाउ गुड ऑफ अ स्ट्रोक मेकर ही इज। अगर अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा अपनी फील लेता है ना, उसको भी कहा जाए यार तुम हमारी टीम के साथ रहोगे, हालांकि ही हैजंट डन एनीथिंग टू बी बैक एट द साइड, बट ही इज अ लवली स्ट्रोक मेकर, तो ऐसे प्लेयर सही है। लेकिन जब अपने ऑफ स्टंप पे शोर हो जाएंगे ना, तो विल ओरोर को यू नो मोस्ट फेवरेट या फिर कोई भी बॉलर हो तो फिर देखें अब द एंटी। लेकिन अभी के लिए आई वुड से कि थोड़ा और चाहिए हमें परफॉर्मेंस में इनकी बेहतरी। या एग्जैक्टली, बाबर आजम की बात करते हैं, 78 रन्स ऑन 83 बॉल्स, 5 4s 3 6s, 93 स्ट्राइक रेट। उसमें स्ट्राइक रेट जो है ना, मैं बाबर को उसमें बिल्कुल लेवरेज देता हूँ इस इनिंग्स में, बिकॉज 93 का स्ट्राइक रेट जो है ना, दैट्स फाइन इवन इफ यू डू 88 का स्ट्राइक रेट, बट बाबर शुड नॉट हैव लॉस्ट हिज विकेट। क्रिकेट है, एक विकेट बॉल पे आप आउट हो सकते हैं, कुछ भी है। बाबर ने वो सब कुछ कंस्ट्रक्ट कर लिया था कि उसके इर्द गिर्द लोगों को भी ठहरना था ना। अब अगर इर्द गिर्द लोग नहीं ठहर रहे होंगे तो इसमें बाबर कैन डू टिल दिस मच, बट ही शुड नॉट हैव गॉट आउट। मुझे उसके स्ट्रोक्स अच्छे लगे, कुछ पुराने लगे, कवर ड्राइव्स अच्छे मारे उसने, एंड आई थिंक ऑल्सो ही इज हियर टू प्रूव अ पॉइंट। अब उसके इर्द गिर्द टीम ने कैसे खड़ा होना है और उसने खुद से कैसे इंश्योर करना है कि नॉट बीइंग द कैप्टन बट स्टिल लीड द पैक, ये अभी तक जो है ना हमें, जैसे भी सीरीज आगे जाती है, कुछ पॉजिटिव्स हैं सीरीज में, लेकिन आई थिंक कि जब आप इतने आगे आ चुके होते हैं ना, देन यू शुड कन्वर्ट दैट इनटू अ सेंचुरी और इर्द गिर्द लोगों को खिलाएं। अब मैं से चैपमैन की एक्सपेक्ट नहीं करता चैपमैन बन जाए या वो मिशेल्स बन जाए, वो केन विलियमसन जरूर बन सकता है। असल में ये है कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये है कि जब एक प्लेयर यहाँ तक पहुंच जाता है कि वो 70 रन्स बना ले, तो उस वक्त उसको ना बॉल एक नजर आना शुरू हो जाता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है वो बॉल को हिट करना, शॉट्स ढूंढना, गैप्स ढूंढना, उसके लिए वो मसला नहीं रहता है। बाबर का कंसिस्टेंटली ये भी प्रॉब्लम है कि या तो वो रन्स नहीं बना पाते हैं, या अगर वो अच्छे रन्स बना रहे होते हैं तो वो खुद घबरा जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है। वो जो शॉट्स मारने का जो वक्त होता है ना, असल में जो सेंचुरी के करीब जाने का वक्त होता है, इट्स नॉट अबाउट कि हमें बाबर की सेंचुरी चाहिए। बाबर की सेंचुरी करने का हमें ये फायदा होगा कि वो शुरू में अच्छे रन्स बन जाएंगे, और हमें बाद में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर लास्ट में कोई नहीं भी अगर बैटिंग अच्छी कर पाता तो कम से कम शुरू में हमारे पास एक अच्छा मार्जिन होगा। तो बाबर जिस नंबर पर आते हैं उस नंबर पर अगर हमें सेंचुरीज मिल जाती हैं तो दैट विल बी गुड। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बाबर को उस वक्त जो है ना वो कॉन्फिडेंस एकदम से डैम्पन हो जाता है बाबर का, जिस वजह से वो आउट हो जाते हैं। अच्छा, मेरे आई थिंक ये कॉन्फिडेंस आपने एक वर्ड बड़ा चाहिए कि कंसंट्रेशन, वो उसका लैप्स हो जाता है बाबर को। हाँ, और ये एक प्रॉपर, इस पे ये एक प्रॉपर साइंस है कि हाउ टू इंश्योर कि आपका जो है ना, आपका स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो मैच के ऊपर कायम रहे, और आपने चंक्स में मैचेस को देखना है। आई मीन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आपको लगता है कि आपने स्विमिंग में कहते हैं कि लेंथ जब आपने लगा लेते हैं ना, जब आप शैलो वाटर्स पे आते हैं आप कहते हैं यार आई एम डन, वहीं से ना आप ड्रॉप करके कहते हैं यार मैं पहुंच गया। आई डोंट नो, समथिंग हैपेंस टू बाबर वंस ही क्रॉसेस हिज 50। 50 कोई माइलस्टोन नहीं बाबर आपके लिए, आप बहुत बड़े प्लेयर से।
آپ کو ان 50 کو مینی बाबर रिजवान के बिना भी रिजल्ट सेम ही है, बाबर रिजवान के बाद भी रिजल्ट सेम ही है, हार दोनों में है, चाहे वो लोग रहें चाहे ना रहें। कंटिन्यू खाली लर्न ही लर्न हो रहा है, वो जीत तो हो ही नहीं रही है, या तो विन है या तो लर्न है, खाली लर्न ही लर्न है। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये मतलब जीते कैसे मैच, जीता आखिर कैसे जाए, क्या किया जाए कि हम जीत जाएं। इसका एक ही रीज़न है, या तो आप बैट के बदले बंदूक पकड़ लें, सामने वाली टीम के ऊपर भिड़ा दें कि भाई साहब आप 0 पे आउट हो जाएं और बिना बॉलिंग कराए खाली वाइड फेंकें। ऐसा कुछ उपाय हो तो जीत सकते हैं, नहीं तो फिर लर्न ही लर्न चलता रहेगा। सोचिए कंटिन्यूअस मतलब जो हार चल रही है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के पास सिर्फ एक ही कंटेंट बचा है, आईपीएल और अपनी हार। इसके अलावा उनके पास किसी भी वीडियो में आप देखेंगे तो एक तो आईपीएल की बात कर रहे हैं, दूसरी अपनी हार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल के बिना तो व्यू मिलेगा नहीं और हार का व्यू दबा के आएगा। तो ये एक इंटरटेनमेंट पर्पज से ये लोग वीडियो बनाते हैं, इनका कोई बदलाव या फिर कोई मतलब प्राउड मोमेंट नहीं होता। उनका मतलब है कि बस 2022 से जब से एशिया कप में हमारे बॉलरों की पिटाई रोहित शर्मा शुभमन गिल ने की, उसके बाद हमें कोई ऐसा मार्ग ही नहीं मिल रहा कि जिससे हमारा लाइन लेंथ वापस आ सके। पूरी कंट्री का लाइन लेंथ बिगड़ा हुआ है भाई साहब, क्रिकेट की तो बात ही छोड़िए। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि वो जीतना शुरू कर दे, कोई दुनिया में है तो उनको बताए। ऐसे ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं बताइए, जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेला है ना डोमेस्टिक खेला है, तो ना सीधा क्लब से उठा लिए गए हैं। ऐसे ऐसे बॉलर खेल रहे हैं जिन्होंने 10 ओवर अपने जीवन में 10 ही ओवर, मतलब एक ऐसा इसमें है मोहम्मद अली से पहले एक आकिब जावेद करके कोई है, अपने जीवन में पहली बार 1 विकेट लिया है। ऐसे भी बैट्समैन, ऐसे ही बॉलर खेल रहे हैं। अब बताइए अब ऐसों से क्या उम्मीद कर सकता है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी दर्शक, ये क्या लोग मैच जीतेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कम से कम डोमेस्टिक खेलिए, फर्स्ट क्लास खेलिए, डायरेक्ट क्लब से उठा लीजिए। मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सिलेक्शन करता है कौन नहीं करता है, किस बेस पे लोगों का परफॉर्मेंस देख के आदमी सिलेक्शन करता है कि बिना परफॉर्मेंस देख के सिलेक्शन करता है। तो यहाँ इस टीम में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।